हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। यही वीडियो रे आमे स्पोकन इंग्लिश शिखिबा। आमे फास्ट एबे देखिबा ओडिया रो इंग्लिश को केमती होची जानिबा। जदि थाए कि किछि समस्या अछि कि त कोन हबो। जदि ओडिया रे थाए किछि समस्या अछि कि एहार इंग्लिश कौन हेबो ना इज देयर एनी प्रॉब्लम। यदि पचार जाए किछि समस्या अछि कि एहार इंग्लिश कौन हेबो ना इज देयर एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा। मु एबे कोन करिबी। मु एबे कोन करिबी। एहार इंग्लिश हेबो व्हाट शुड आई डू नाउ। जदि ओडिया रे थाए मु एबे कोन करिबी एहार इंग्लिश हेबो व्हाट शुड आई डू नाउ। जदि ओडिया रे थाए तुमे मो कथा सुनु नाहो काहेकि। तुमे मो कथा सुनु नाहो काहेकि। एहार इंग्लिश कोन हबो। एहार इंग्लिश हेबो व्हाई डोंट यू लिसन टू मी। व्हाई डोंट यू लिसन टू मी। तुमे मो कथा सुनु नाहो काहेकि एहार इंग्लिश हबो व्हाट डोंट यू लिसन टू मी। मु आपनकु केउठी जोगाजोग करिबी। ओडिया रे जदि मु आपनकु केउठी जोगाजोग करिबी एहार इंग्लिश कोन हबो। मु आपनकु केउठारे जोगाजोग करिबी बा केउठी जोगाजोग करिबी। Where should I contact you? तो कौन है ना where should I contact you? आपण एते गंभीर काहेकि। यदि ओडिया रे थाए गोटे सेंटेंस आपण एते गंभीर र काहेकि यार इंग्लिश कौन हेबो। आपण एते गंभीर काहेकि यार इंग्लिश हेबो व्हाई आर यू सो सीरियस। तो यार इंग्लिश हेबो व्हाई आर यू सो सीरियस। यदि क्वेश्चन थाए किए आसुची। किए आसुची यार इंग्लिश हेबो हु इज कमिंग। किए आसुची रो इंग्लिश कोन ना हु इज कमिंग। आमे केउठी भेटिबा। आमे केउठी भेटिबा। आमे केउठी भेटिबा एहार इंग्लिश हेबो कोन ना आमे केउठी भेटिबा। Where shall we meet? Where shall we meet? इए किए। इए किए एहार इंग्लिश हबो who is this? कौन खबर। कौन खबर एहार इंग्लिश हेबो what's the news? What's the news? आपण एठी केबे ठारू अछंती। यदि ओडिया रे थिबो आपण एठी केबे ठारू अछंती एहार इंग्लिश कोन हेबो। एहार इंग्लिश हेबो for how long have you been here? For how long have you been here? केते समय लागिबो। यदि ओडिया रे केते समय लागिबो एहार इंग्लिश कोन हेबो केते समय लागिबो। आर इंग्लिश हेबो how long will it take?
How long will it take? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରେ? ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରେ? ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ ନା ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ? ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ? ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ? ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଥାଏ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ ନା ଡୁ ୟୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହିମ୍? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି କି? ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ଡୁ ୟୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହିମ୍? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ? ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ? ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁନି। ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁନି। ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ସେ ଏଠାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ସେ ଏଠାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। She does not come here. ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ she does not come here. ଆଜି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଆଜି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଟୁଡେ। ମୁଁ ଚିଠି ପାଇନଥିଲି। ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବ ମୁଁ ଚିଠି ପାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଚିଠି ପାଇନଥିଲି। ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଦ ଲେଟର୍। ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଦି ଲେଟର୍। ମୁଁ ଚିଠି ପାଇନଥିଲି। ଏହାର ଇଂଲିଶ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଦି ଲେଟର୍। ସେ ବିବାହିତା ନୁହନ୍ତି। ସେ ବିବାହିତା ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ she is not married. she is not married. ଆଜି ଆମର ଡେରି ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଡେରି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ we are not late today. we are not
late today. ଆଜି ଆମର ଡେରି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ we are not late today. କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେବ no problem. No problem.